Another day, another vlog. Welcome sa ating vlog. Tara mga idol. Silipin na natin. Yan, pinag-potting na po yan. Pwede kayo nilalistan ko ya? Pwede ka. Uy. Baga ano, ready ka, hantay alistan. Yan, napilis na po naman yan. Hello vlog, welcome to my guys. Smile! Welcome to my vlog! Hello guys. Ay, hello vlog. Welcome to my guys. Ba't basag-basag na yan? Ano po yan? Design lang po yan. Ay, napo. May nagre ko gumugugan. Hello vlog. Sa Baji Lumakayan. Welcome to my guys. Napadasan yung tumot. Ano nakadaan? 45 nga pangataw na. Dito, marit na yung tumot tayo. Pasensya na po. Kung medyo magulo pa ito, hindi pa namin naayos. Hop. Buksan po natin yung ilaw. Yan. Pintor na lang po lang dito. Hoy! Hi, madam, mami. Ganyan ka lang ganyan. Akalito mo ate. Ate, amin, naligo ka. Di basang-basa ka na. O, bakit ka talaga? Siyempre, mapasa ka kung naligo. Sige po, salamat. Bye-bye.